إذاعة منهج النبوة لنشر دعوة السلفية في غينيا والسنغال وموريتانيا أوروبا وأمريكا تقدم لكم تسجيلا للنقاش العلمي الذي جرى بين أخينا الفاضل أبو فاطمة كالو حفظه الله تعالى وأستاذ الحسين بادكار حفظه الله. اللقاء الثالث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe tedduɓe hiɗen jokkitade haray yewtere munaqasha hakkunde oustad Alhuseynu Ba Dakar kañum e Cheikh Kalo. haray en yewti toɓɓe tati, alhamdulillah ɗen ɗon en famodiri e majje. haray ɗen sutani toɓɓere nayaɓire haray no gasa e jowa ɓire ɓe fewtina landangal e oustaz en inchallahu ɓe waɗana en jaabu yew. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أري وانا شيخ محمود بماكر حفظه الله ورعاه. أري تقبري aranere nden en on mbi dambugal ngal e mayre hiɗen natude e toɓɓere nde tawata ko ɗimmere nden. mana toɓɓere aranere nden ɗon e yewti e mayre piiji tati ɗi tawata ɓe jantanike en jarayil tagol e muɗum. yoni nde ɗo toɓɓere ɗimmere ɗum woni jonde meɗen ɗimmere nden ɗo bi idnillahi tabaraka wa taala wa bi tawfiqihi en waɗay ɗo kadi toɓɓe ɗiɗi. aranun ɗum e majje ko hali sufiyatu min ahli sunnati wal jamaa am hum min ahli lbidai wal ahwa'i. watti e ɗum ɗon ma hukmu ta'dhimi wa madhi wa mujalasati wa musahabati ahli lbidai kalmadhkurina ka jamaati tabligh wa ikhwani lmuslimin والصوفية. landal aranangal maana mum ko honɗum yarli suufiyankoɓɓen ko jiyaɓe min ahli sunnati wal jamaa. ɗo mi waɗa tanbi landal ngal wonɗe landade ngal ɗo ko si suufi darnama ɗa, ahli sunnati wal jamaa darnama ɗa, arana min babi muqabalati shia an rawafida. hada amrun na'rifuhu musallam. ganda sino famade ahli sunnati wal jamaa fi hida wa sufiyatu fi hida. yarli kamɓe suufiyankoɓɓen ko ɓe jiyaɓe min ahli sunna ka ko ɓe yimɓe bid'a. si tawi hiɓe mani si tawi no ñawede hakkude maɓɓe kamɓe yimɓe sunna ɓe, si tawi hawri no comparede hakkude maɓɓe. ɗum woni landal aranangal. landal ɗimmalngal ko honɗum woni ñawore ka sharia wonnude e konguɗi karamokoɓe ɓen. mawningol neɗɗo bidaa wacca mo manta mo wonda e makko ana muɗum jooɗoda e makko e sifa ɗin ɗon piiji ko honɗum woni ñawore ɗum. yimɓe bidaa sifa ɓe ɓe janti ɗen gila e jamaatu tabligh ikhwan almuslimin kañumma e assufiya. ko ɗum ɗo woni kañum lande ɗen. hada wa billahi tawfiq. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. en nani landal ngal haray ɗen jontude oustad Alhuseynu Ba ɓe waɗa jaabuye inchallah. bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh marra thaniya. haray en yetti allahu tabaraka wa ta'ala en juuli en elaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. mi salmini on salminago ɗimmo kadi e jonde ɗimmere nden woni on nani maku maɗum landal ngal Cheikh Kalo hafidahullahu ta'ala wa ra'a ɓe ardini ɗo ngal ko yondiri e assufiya. ɓe landi ko honɗum woni ñaawore ñaawande e yimɓe
suufiya ngol ɗo konngol ɓe fensitingol si tawi ko fi muqabala e si tawi ko fi gayri lmuqabala kon woni fi muqabala wa fi gayri lmuqabala cheikh l'islam ibnu taymiyata rahimahullah fayda ɓuri feññinde ngol konngol ngol ɗetta e maɓɓe haa ka ɓe makata fi yewtugol fi haqqil asha'ira ko ɗon ɗum ɗetta muqabala wa gayri lmuqabala woni si tawi dartama hakkunde firaquuji lundiɗi ahlu sunna wal jamaa ɗin e ɗuuɗude wono sa darti shi'a rafida sa darti aljahmiya sa darti mu'tazila hino jeeya e ɓuraɓe andirede daragol sakko falo rutta ɗiɗo feddeji tati e attiɓe ɓen al asha'ira hiɓe dari sakkiɓe ruttiɓe moƴƴa tentini o wiyeteɗo aboubacrin baqillani e yaaduɓe maɓɓe ha cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe maaki al asha'ira ko kamɓe ɓuri ɓattade feddeji ɗin fof e yimɓe sunna ɓe ha ɓe maaki al asha'ira sihiɓe e nokku ka yimɓe sunna ɓe tawata yana e palje ɗe ɓe yani ɗen ala haray ɗon ko kamɓe woni yimɓe sunna ɗon bimana nokku ka yimɓe sunna alladina la yuawiluna al asma wa sifat ka ala asha'ira no gonɗon hoɗo haray ko ɓen woni ɗon ahlu sunna wal jamaa ɗon fi honɗum si a peesindiriɓe e ɗiɗa tati woni rafida jahmiya mu'tazila si a peesindiriɓe kamɓe ɗo tato a taway ko ɓeeɗa wontidi e yimɓe sunna ɓen hino ruttude ɗiɗa feddeji tati ɗum wiyete muqabala wa gayri lmuqabala joni noon si tawi muqabala ala suufiya ahlu sunna wal jamaa ɗon ɗo en andi mugayara ari ko li anna al wawa tufidu l mugayara fi l iram ka se wi'i jaa ahlu sunna wal jamaa wa suufiya haray waawu on waɗana en mugayara bayna al ma'tufi wal ma'tufi alayhi ka amma noon si tawi wona min babil muqabala cheikh l islam ibnu taymiyata ɓe maaki wata yimɓe ɓen waɗu tatarruf e haqqe suufiya hon woni tatarruf lugginagol e maɓɓe ma ɗum jaasinagol e maɓɓe iɓe yewti ɗum ka majmuul fatawa ɓe maaki wali ajli ma waqa fi kathirin minhum ay assufiya min al ijtihadi wattanazzo fihi ko sabu ko yani kon immorde e suufiya immorde e tinnareji e wakkilareji ɓurtuɗi fayda e mu'um tanaza annasu fi tariqihim arɓe ɓen lurri ñaawugol laawol maɓɓe ngol fa ta'ifatun dhammati suufiya wa tasawuf fedde goo ari ndaari laawol ngol no ɓe woni yaarude noon ŋiñi suufiya on ŋiñi tasawufu on fof wi fuy moƴƴa wa qalu innahum mubtadi'una kharijuna ani sunna ɓen ɗon ɓe wi ɓen ko yaltuɓe sunna ko biɗayankoɓe qawlan wahida wa naqala aw wa nuqila an ta'ifatin min al a'imma fi dhalik min al kalami ma huwa ma'ruf eggama e yawtuɓe moƴƴuɓe ko yaade e dammu suufiya ko ɗuuɗi ko anda wa tabi'ahum ala dhalika tawa'ifun min ahli al fiqhi wal kalam woɓɓe goo kadi jokkitiɓe ɗum sembini ɓe maaki wa ta'ifatun ghalat fihim andi ɓeeɗo wi ko mubtadi'una kharijuna ani sunna la karama wala salam la baraka gasi fuy heddaki fuy ala ɓen ɗon ɓe woni ɗa woɓɓe goo ari wi on toñiɓe on ɓurtini ɓeɓe hewta ɗum onon na on yimɓe ɓe wowli ko ɓe faala wa galaw fihim ɗandi neɗɗo ka ittiri mone ɓernde wo ko mone ɓeydanto mone ittata hunde wa galaw fihim wadda'u annahum afdalul khalqi ɓeeɗa ɓe ari wi ɓay on wi ko kamɓe woni asfalul khalqi on fenay hum ashraful khalq kamɓe ɓuri teddude yimɓe ɓe wa akmaluhum ba'da al anbiya
wosi annabaɓe feƴƴi ko ɓen ɓuri moƴƴude yimɓe ɓe. cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe maaki aybimɓe ɗa hawki fof e nokkuɓe ɗo wengoye dow to fof ɓe maaki wakila tarafay hadihi l umuri damim ɓe maaki ɗiɗo laawi ɗiɗi fof ala ko hawrite ko alghulu wal jafa ala ko moƴƴi e muɗum alhaqu bayna tarafay alhaqu bayna tarafay ka salnu ndun gasoy to a hewtoyta ton kandu fuɗɗi ga a feƴƴay ɗon wona hakkunde alkhayru huna ko ɗon moƴƴere wonata. cheikhul islam ɓe maaki wassawabu ko woni goonga ko annahum mujtahiduna fi ta'atillah ɓe ko tinniɓe dewal suufiya kama jitahada gayruhum min ahli ta'atillah wono woɓɓe gooɓe wona kamɓe tinnori e dewal fa fihim sabiqu lmuqarrab bi hasbi ijtihadihi noye maɓɓe tinniɗo wakkiliɗo embere ko wakkili ko wa fihim lmuqtasid noye maɓɓe hakkindiɗo alladi huwa min ahli lyamin wa fi kullin min assinfayni no e ɓe ɗiɗo non geɓeɗen ɗiɗi fof man qad yajtahidu fa yuhti no e maɓɓe tinnotoɗo falja wa fihim man yadnab fa yatub aw la yatub no e maɓɓe bakkonɗinnowo tuuba ma ronka tuubude ɓe maaki noon wa min almuntasibina ilayhim man huwa zalimun li nafsihi asin li rabbi ɗo tanjini ɗen ɓe addi ɓurtimɓe ɓe ardi jasimɓe ɓe waɗi hunde nden hakkunde ɓe maaki no woodi noon ari ɓe dambi e maɓɓe ɓe tawata ko bonnoɓe tooñoɓe ɓeɗo ɓe wiyata addu khala'u alal qawm yimɓe fof no mari ɗum kala fedde nde yiwɗen ɗo haray hooreɓe maɓɓe fuɗɗuɓe ɓe e arɓe naati tumɓen ɓayno faala naatude naati anda ko woni ton ɓeeɗa no wiye dukhala ɓeeɗa no wiye ahlul qawl ɓeeɗa woni yimɓe maɓɓe ɓe ɓeeɗo noon hino mari ɗum dukhala ko woni dukhala ko naatowo bonna mo jokki on ko yiɗa bonne kon wiyete dukhala waɗen misal sa ɗettiɗo paykumma on yehi ka sunture ɗon duulade tiga ɗon andi gene ɗen e tigaje ɗen goɗɗum ɗum no nandi anni duulo ɗen an hiɗa sennidiri gene ɗen e tigaje ɗen kanko sennidira a suɓidiri o duulike tun kanko o ɓori tun o ɓori tun o ɓori tun ko honnun o faala e mbangesa ko bonnugol ma ko wallugol ma kono ko honnun o woni wadde sa yeƴƴitoyke ɗo ɓaawo seeɗa haray o bonni ɓen wiyete addu khala ɓeɗo noon feddeji ɗin foppu no mari ɗi foppu majji ɗi wonɗen yiide ɗo ɗi yimɓe sunna yimɓe jama tablir ihwanul muslimin sufiya salafiya fo no mari dukhala no woodi dambotoɓe e muɗum hara yuriduna al islah yufsiduna min haysu yuriduna al islah ɗum no woodi hunaka dukhala cheikhul islam ko ɗum ɗo woni ko jaabi ɓe fecci ɓe maaki sufiya mo wowla e konngol gonga e maɓɓe o feccay ɓe hino woodi e maɓɓe wi'eteɓe sufiyatul haqa'iqi ɓen ko moƴƴuɓe andiraɓe moƴƴere e ngol ɗon laawol ɓe addi misal maɓɓe ɗuuɗuɓe ɓe anduɗen junayd ibni muhammad alqasim ma ɗum oɗo honno sahlu bun abdoullahi tusturi e yaaduɓe maɓɓe e fudayl ibnu iyadin e yaaduɓe maɓɓe ɓeɓe innata ɓeɗo no anda ko suufiɓe kono ko andiraɓe moƴƴugol e yiɗugol dewal no woodi artuɓe maɓɓe woni mutasawwifuuna yiɗuɓe wongol suufiya waali wonde ɗum hino bonnude hino serti noon ɓe aroɓe bonnoɓe ɓen woni suufiyatul arzaq ɗettuɓe laawol ngol waɗi ɗaɓɓirɗum arkise ɓenno toon no woodi wiyeteɓe suufiyatul rasm ɗettuɓe coñci ɗi e mbaadi ndi jogiti sa yiɓe wi'a hinoɓe siɓe hucciti tawana kamɓe ni wiyete sufiyatul rasm ɗo cheikhul islam ibnu taymiya ɓe maaki yimɓe ɓen no fecce maɓɓe pecce tati jasimɓe ha ɓurtini ɓantuɓe ha ɓurtini wonuɓe hakkunde ko ɗon woni sawabu on ɓe fotata few noye maɓɓe moƴƴuɓe tinniɓe wakkiliɓe wano woodiri e woɓɓe goo ɓe wana kamɓe ara e landal ngal si tawi landama ɗen wawi darade ɗon taw eko cheikhul islam ibnu taymiyata wowli kon ngol ɗo konngol noon dongal e yimɓe eggingol konngol wano ngol windira ni ngol wowla ngol yalti yaasi
woɓɓe dari ɗawi ɓe yalti sunna madaha sufiya tawno cheikhul islam winduɓe acci ɗo ɓen goto wowlaali ɓe yalti sunna madahu sufiya wo madaha sufiya huwa haraja min asunna tawno yaltugol e sunna na ko weli fi yaltingol neɗɗo wonɗo ka sunna e nder sunna welaafi wano yaltingol neɗɗo wonɗo ka nder islamu waɗi imam ahmad rahimahullah ɓe maaki ikhraju nnasi min asunna shadid yaltingol yimɓe ɓen ka sunna welaafi ara e ngol ɗo konngol ko ɗum ɗo cheikhul islam ibnu taymiyata jaabi e suufiya ko ɗum ɗo min kadi mi faami simi landama kon woni suufiya pecce mum komi anditi kon fewndo ɗo ha yeeso wallahu taala alam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين لو كدي أستاذ الحسيني أنني كبيوتكم حفظه الله ورعاه ووفقه هري landal ngal mi landingal mi heɓali khulasa jababuye maggal hay joni wandi piiji ɗin labudda an natrukatta danduna hawla al amri ɓe wiyay sammil kalba bismihi innir barerum ɗum inde mayru on siko bare wi ko bare siko kero wiya ko kero siko demu wi ko demu inta hal amru donc ɗo min ko mi landiɓe ko ene suufiya ko min ahli sunnati wal jamaati kako ɓe jeyaɓe min ahlil bid'i wal ahwa'i ko ɗum ɗo mi landi ma'a aqwali al ulama'i ko ɗum ɗo kono mi heɓal jababuyo lase ko ɓe walla wiide koye ɓe fecci ɓeɗon waɗirni ɓeɗano wattitirni joni ko homɓe ko ɓe sunnayankoɓe ka ko ɓiɓɓe bidayankoɓe awano e maɓɓe sunnayankoɓe ka ala mi heɓali jawabu on taw jawaban muqni'an ɗum ɗo ko hunde amma koko ɓe yewtiɗa ko yowodire fiyake min babil muqabala ɗum wodi komi yewta fi ɗum komi janti kon nane wonde fiyake suufiya ko honɗum woni ñawore maɓɓe koɓe jeyaɓe min ahli sunna ka koɓe jeyaɓe min ahli lbida'i hara non wana min babil muqabala aw min babi ay mana muɗum min babi muqabalati shi'a arrafida wanno no waɗi karmokoɓe go innayɓe wondema feddeji ɗin ka islamu no fecco ɗiɗi ɓeyna ahlu sunna war rafida ɓe wiya ahlu sunna homɓe kala ɓe tawata no tabintini fiyake ndeɗo qur'anare no tabintini fiyake ɓeɗo sahabaɓe no ɓure maɓɓe ɗen ardi non ɓe tukkata ɓeɗo e alhaaliji maɓɓe ɗin e sengo no yaari no bal woɓɓe go ɗetta hawariji ɓe watta ɗakati ɓeynawa ahlu sunnati wal jamaa shi'a arrawafida kañum e alkhawariji ɓe waɗa peccetati ɓeyna par ce que khawariji e hoore muɗum hiɓe yani e sahabaɓe go shi'a arrawafida no yani e sahabaɓe go ɓenna ɓeyɗa ahlussunna mi anda si famike moɗe idan enen ko wonde yewtude ɗo ko fi hakkude joni feddeji ɗin fof ɗi accitama e hino shi'a e hino sufiya e hino khawarij e hino mu'tazila e hino jahmiya e hino asha'ira e hino ɗa ahlussunna suufiya ko yimɓe bid'a ɓen jeyete to kaka ka yimɓe sunna ɗo ɓe jeyete ko ɗum ɗo woni landal ngal ko ɗum woni landal ngal ɓeɗo ɓe tawata ko suufiyankoɓɓen wandi ko be sendidiren piiwu gootu e piiwu goo ko wiyete kon alhukmu ala aljamaati kañumma e alhukmu ala afradil jamaat piiji sertuɗi ñaawugol fedde nden e ñaawugol wonɓe ɓen ka nder fedde no ara sertude e alhaaliji goo cheikh al albani ɓe maaki ɗum ɓe maaki nahnu nahkumu ala aljamaati ma la nahkumu ala al afrad enen hiɗen ñaawa e hoore feddeji ɗin ko tawata sen naati nder ton en suɓidiriɓe ɓe fof en joɗɗintaɓe nokku gootu ɗum ko en sendider misal muɗum si tawi hawri en letti ɗen andi fedde kala ko ñaawirte ko honɗum ko findeji mayre on ka kana ɗum ko aqidaji mayre joni masalan wona karmo koɓɓe ɓe jantori noon
wonde alfirqatu tijjaniya min ashaddi alfiraqi kufran wa dalalan fil islami ɓe jantani en kadi aqaiduji maɓɓe ɗin sortaɗi ka defte maɓɓe wona ulama allajna ɓe warrino ka deftere maɓɓe bahthun mukhtasarun an taifati tijjaniya ko aqidaji tijjaniyankoɓe ɓe eggiɗon ɓe hefirɗini fedde nde kono si a ari ley ton ɗo waddi e maɓɓe ɓe tawata yantasibuna ila tijjaniya wala yactaqiduna al aqida fa haulai la yukaffarun inde ahli sunnati waljamaa ko wannon ka hidaya ndeɗo deftere al anwaru rrahmaniya li hidayati alfirqati tijjaniya cheikh abdullah al ifriqi ɓe janti fi ɗum to wonde si innama tijjaniya hiɓe woni ɗiɗi ko fiɓuɓe finne nden eɓe fiɓa ɗum ɗo ko be famodire cheikh al islam ibn taymiyata ɓemɓe tawata hiɓe wacci e muɗum masalan e suufiya ɓeeɗo si tawi hawri en ɗetti wona abdulkadir el jeylani on ɗon e hoore makko si a ndaari defte makko ɗen a ndaari aqidaji makko ɗin a ndaari aqidaji ahli sunnati waljamaa ɗin a taway ko ɓuri mawnude aqidaji makko ɗin no feppodiri aqidaji ahli sunna si tawi hawri waktu heewoyi si ɓe jonni lan ɗuma mi yewta en aqidaji makko ɗin ko ɓora e defte makko ɗen ko o yewti ko tawata suufiyankoɓen hiɓe sali ɗum ɗon few mi anda sino mama joni noon ɓeɗo suufiyankoɓe enen fof eɗen andi suufi ko wurduɗen e muɗum ɗo ko surtout onon sénégal ɗo onon ɗo sitta menen lagine meɗe wawi wolde e suufiyankejo men jaɓane ganto nokkeli goo ka onon ɗo ga tawata alhaali on me tayfi ustad en ɗo ɓe neeɓi sénégal ɗo hiɓe andi haqiqa suufiyankoɓɓen ɗo joni yewtere nde ɓe waɗi fi suufiya nden si tawi hawri joni ɓe fecciri no cheikh l islami fecciri noon aw ɓe duwano ɓanginande jama on fi nafsil kalami ka nder yewtere ton odi ɓe suufiyankoɓe noon ɓe wuriduɗen ɗo wona kaari en ɓeeɗo ko bomɓe ni sa yi suufiyankoɓɓe no ɗettude nde yewtere maɓɓe mantora inna goɗɗo no dakar himo inne oustaz al huseyni ba on ko wahhabiyankejo kono himo numɗi par ce que kanko o yewti e amen ko tawata pellet ko ɗum men andira ɗille konguɗi ɗi ɓe eggi ɗon est ce que ɓe suufiyankoɓe ɓe anduɗon sénégal ɗo ko non jokki wallahi na ɗum kamɓe tigi ɓe andi ɗum joni ɗo ɓeɗo suufiyankoɓe na hande fiyake ɓe fuɗɗa karamo ko ɓe buy yewti fi ɓe imam malik yewti fi maɓɓe imamu malik ɓe yewti fi maɓɓe ɗum yahen ndaren e ndeɗo deftere wiyetede tartibu almadarik mujallad ɗimmo sengoɗerol 53 ɓe wi fa qala alqadi iyad rahimahullah qala almasibi kunna inda malikin wa ashabuhu hawlah فقال رجل من أهل نصيبيين يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون فقال مالك الصبيان هم؟ قال لا. قال أمجانين؟ قال لا. قال قوم مشائخ. قال مالك ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. يعني دارين كترتيب المدارك مجلد إمو سنغودرول 53 إمام مالك no jooɗodi e wondiɓe mum ɓen goɗɗo iwri terde hedde nasib oɗo o landi imam malik o wiya aba abdillah menen no ka ame yimɓe ɓe tawata hiɓe wiye a suufiya ustaz e wino yen sendidir bayna suufiyati wa tasawuf ka ɓeyni a suufiya ɓe yewti fi ɓe ɗon ɓe manti woɓɓe e maɓɓe joni noon ɗo kadi ko a suufiya landa fi muɗum na at tasawuf yanaji mamike par ce que kamɓe wiyen at tasawufu ko ɓen arɓe naati tawi jokka ko won ton gon haqiqata joni noon ɓeɗo ko landa ko a suufiya yuqalu lahum suufiya wiyaka yuqalu lahum tasawuf tanjini le istilahati ji ɗin imam maliki no famidi ɓuri ustaz en no famidi ɓuri mi no famidi ɓuri on kamɓe imam maliki o landi ɓe o wi yakuluna kathiran ɓeɗo ñamata boyi yaye ka maggal daron ko feƴƴata ɗum thumma ya'khuduna fil qasaidi thumma yaqumuna fayarqusun si tawi ko amugol suufi no wakkili fi ɗum ono ɗo andi ko ɓe kuddata ɗo ko jemma o waweta
imam maliki gondum be landi be maki asibiyanuhum ko pay ko non o yawi lana pay ko dey imam maliki be maki amajanin awa haqqille de yaw parce que dum don pay ko si pay na pay ko wadi dum ko helli faado est ce que na fetube o yawi be feta o wi qaumun mashaikh ko mawbe tigi ki kalabe imam maliki be maki ma sami'tu anna ahadan min ahli al-islam yaf'alu hada ene imam malikin be maki wonde kambe be anda hay e goto jiyaado yimbe islamu ben no wada sifal no ko kongol imam malik rahimahullah si tawi hawri en iwi don en ari kambe imam malik e hore mabbe kongo ka hay joni den deftere tartibul madarik mujallad tammo sengo derol temedde didi e no gay e jeego kambe imam malik be maki nani odo marwan ibn muhammad ad-dimashqi wa huwa min ashabi al-imam malik odo ko jenodo e jangana ko be imam malik o dari o wi thalathatu la yu'tamanuna fi dinin yimbe tato no wodi be holatake e din ta holobe dey o wi go on ko as-sufi sufiya o nali al-mutasawwif ko wi ko as-sufi o wi wal qassasu yimbe be tata ko qissotobe goddi selli goddi sella o wi wa mubtadi'un yaruddu ala ahli al-ahwa'i ene do bid'a kanko di ko bid'a yankejo kono himo fali kadi himo rutta yimbe bid'a bento fi himo ruttude benton kanko ga o hisalita o holatake goy innugol kaarino wolde kaaribe kono darto simo hisi qaida da'wa ko wi ko islaha nafsaka thumma du'u ghayrak famike as-sufi imam ash-shafi'i sitawi ndari kama naqibu ash-shafi'i imam al-bayhaqi be filli don ka mujallad dimmo do wana telephone ni wana audio ni mujallad dimmo sengo derol temedde didi e jeddi ko deftere wonde e gude be wi فقال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول لو أن رجلا تصوف أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق إمام الشافعي بما كستوي قطر ناتي صوفي ينكاكو بمبي فجر فيري وكيك امودو ورو يفنا هيو أتاي ونينو نجفلو إمام الشافعي كمناقب الشافعي مجلد إمو سنغو ديرول تيمي دي جيدي للإمام البيهقي كم إمام الشافعي بماكي كدي لندوكو إغا كتلبيس إبليس وإمام ابن الجوزي سنغو ديرول تيمي تتي إنوغي جيدي بماكي ما لزم أحد الصوفية 40 يوما فعاد عقله إليه أبدا imam shafi'i gon makude be maki hande goddo jokkali sufiya so waddi e mabbe balde capande nayi hakkille de yeyde artata odo wonta e fetudo poma no be gayni be maki kambe imam ash-shafi'i goldo ko kongol mabbe wongol ka madarijus salikin lil imam ibn qayyim al-jawziyya ka mujallad tammo sengo derol temedere e no gay e nayi be maki wonde sahibtu sufiyya فمن تفعت منهم إلا بكلمتين سمعتهم يقولون الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل أنا كو عقيدني بما كي كو بي صوفي ييرو كو بي وني تاكو مابbe ko fo be nafitorale mabbe zina didi wiigol waqtu ko kafa si tawi hawri waqtu on atajali mo tajete e wiugol wonki magin za hilnaliki e dewe kanki ki hilnete e mere nden non ko piiji di tawata hiden duwa wattude yili moƴƴa e fiyaake ɓeeɗo suufiyankoɓe anden wonde pellet hay goto e me wirranake ɓe wurduɗen ɗo sa imam aboubacre at-tartusi ɓe make rahimahullah wono ardi noon ka tafsir imam al-qurtubi ka mujallad 11 sengoderol temedde didi e cappanɗe tati e jeetati be maki madhhabu sufiya be maki ko battalatun walla batalatun wa jahala wa dalala wama al-islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulih be maki lawol sufiyankaku ko ngamelo tum
ko wiyete kon bi maana puydan e majjere gandal kanyuma e majjere lawol be maki islam wona lisina qur'ana kanyuma e sunna ko wana non imam al-qurtubi al-maliki kambe tigi ka tafsiru mabbe mujallad nayabo sengo derol teme de tati e sappoy e jowi be maki fa amma tariqatu sufiyya be maki ay yakuna ash-shaykh minhum yawman wa layla wa shahran be maki mufakkiran la yaftur fa tariqatun ba'idatun 'an as-sawabi be maki ghayru la'iqatin bil bashar wala mustamirrat 'ala as-sunani imam al-qurtubi ko yewti kon fi mabbe idan bedo fop si tawi hawri kambe Ustaz Al-Hussein be eggi kongudi ko Sheikh al-Islam janti fi sufi be gentaki kongudi bedo karamo kobe be janti den fi mu be bangina nali jama on kadi be sufiyankobe be wurudude nge mudun do ba wallahi si be banginno fi bedo sufi dettano de yewtere mantirabe sufi wattanu dum idan haray no alhali sufiyankobe ningo mi faala andude bas ko yimbe sunna ka ko yimbe bid'a intaha al-amr نعم تفضل تفضل. نعم الحمد لله أراي نجوكتا كونغول هاجون كفي الصوفية أراي كونغول إقامة دو إمام الشافعي وندما ندو وندتا الصوفية بل إتشابان دناي وونتا مردو حكي الباودون الواقع ينكر هذا ويخالفه كنجلو من تايماو بمدن الصوفية هبه وندي حكي الله جماعة balde capanna yoni ko bonna hakkil neddo few ara wontata mardo hakkil ka ko dirtugol honnunge hakkil landa dum no hato jinni andugol ko adi alwaqi no hato jinna addede ko lundata ko dum si dum don feƴƴi sen darti e ndedo deftere wietende hashiyatul adawi ala sharh al-matn zarqani be maki wondema imamu malik rahimahullahu ta'ala e gama e mabbe be maki man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa hada qawlu malik be maki kala ettudo fiqha on tum o terti sufiya on fewbe jami'i aqsamihi bayda sufiya no yaaji sufiya hino yaaji mojja ko kaningol kongol dogini fo sufiya hino jeya e gebal sufiya tarbiyatul ruh tarbiyatul akhlaq no jeya e ko be andira be Sheikh al-Islam wacci ben fop si be addama do no jeya ko be waccira ngal damal be maki mo moɓindirali ɗin ɗon ɗiɗi haray lam yatahaqqaq o waɗal tahaqquq amma konngol imamu shafi'i ngol ɗa si tawi ɓe maki mo wondi e maɓɓe balɗe 40 o perday hakkil ɓawo ɗum ko honnum ɓe jokkanta ɓe hay ñallal gotal ɓay ko kamɓe tigiri maki sahibtu sufiya imamu shafi'i be maki mi wondi e sufiyankoɓe ɓen falam astafid minhum siwa harfayn mi nafitorale maɓɓe ko min wondi kon siwona kalfe ɗiɗi wa fi riwayatin siwa salasa riwaya go ari waɗiɗe tati woni qawluhum alwaqtu sayfun in lam taqta'ahu qata'aka waqtu on no wa'iwa kaafa si a taƴiralika kanka ka taƴete e konngol maɓɓe kaɓe wi nafsuka in lam tushghilha bil haqqi shaghalatka bil batil wonki maɗa kin si a mapinirali ki gonga ki mapinirte mere wa qawluhum al udmu usma wattugol hakkil ko renay ɗum neɗɗo e ko waɗata ko wona noon kadi ɓe maki kamɓe imamu shafi'i e konngol eggangol ka kassul khifa wa muzilul albasi أما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام العجلوني رحمه الله إمام الشافعي بماكي حبب إلي من دنياكم ثلاثة ترك التكلف وعشرة الخلق بالتلطف والاقتداء بطريق أهل التصوف إمام الشافعي بماكي بيجي تاتي
joomi an arkisilam mi yiɗi ɗum e gurdam monɗam woni tertagol fawitagol etagol waɗugol ko wawata e wondinagol tagore joomi meɗen nden no newori kala mo mi yi e maɓɓe mi ndaara noone ɓurɗon newade no mi wondira e makko wa ishratul halqi bitalattuf ɓe maaki yiɗinama kadi e an wal iqtida'u bi tariqi ahli tasawufi ñentingol laawol yimɓe suufingol hara ko ngol kadi ɓe wi'atamo jokki feetay ɓe jokkangol kadi ala yataji la ta'ammul amma si en artika konngol imamu ahmad rahimahullah ino oɗo allama astafarini ka ghidha'ul albab maɓɓe ka sharhu ɓe maaki kana al imamu ahmad rahimahullah ino jeyano ko ɓe andirano kamɓe imamu ahmad qabla musahabatihi lissufiya attoɓe wondude sufiya ɓe yaada e maɓɓe yaqulu li waladihi abdillah oɗen andi mo abdillah huwa alladi allafa assunna ɓe innanamo kanko abdoullahi rahimahullah ɓenna ya waladi ko an yo ɓiɗɗo an abdallah alayka bilhadithi jokku hadith wa iyaka wa mujalasata haulai alladina sammaw anfusahum sufiya ɓe maki rento joɗodugol e ɓe yimɓe innuɓe hoore mum sufiya fa innahum rubbama kana ahduhum goto e ɓe no ɗuuɗi ka latoto jahilan bi ahkami dinihi hara o anda fus e dina rentoɓe abdoullahi wi falamma sahiba aba hamzata al-baghdadi sufi nde imamu ahmad yiidi e oɗo wiyeteɗo abu hamza al-baghdadi sufiyun ma'rufun nde ɓe wondi ɓe gollodiri seeɗa wa arafa ahwal al-qawm ko ɗum ɗo mi faala yen waɗɗo e hiyo jama tabligh kon nde wolde yirtitoto ɗum seeɗa ɓe ko wona eggede wowlede kon e ɓe acce jokken ɓe anden ɓuusi ko gonga ɓay en feeta ɗen andi ko waɗete ɗen andi ko moƴƴe ko boni imamu shafi imamu ahmad hinoɓe hari ɓe rentinay ɓiɗɗo maɓɓe on e suufiya kono nde ɓe jooɗode abu hamzata al baghdadi suufi wa arafa ahwal al qawm idan mata arafa ahwal al qawm illa bada musahabatihi ko nde ɓe wondi ɓe andi alhaali ɓen ɗon on ɓe wattini hande kadi asbaha yaqulu li waladihi ɓe wattini hiɓe wiyana ɓiɗɗo maɓɓe on abdallah ya waladi alayka bi mujalasati haulai lqawm miɗo ɗaɓɓirma ya yahu jooɗoɗa e ɓe yimɓe wiyeteɓe suufiya wono oɗo aba hamzata al baghdadi suufi fa innahum ɓeɗo zadu alayna bi kathrati l ilmi wal muraqaba ɓe no woodi ka ɓe ɓuriri en e bange gandal e aynitugol joomi men wal khashiya wa zuhd wa uluwul himma ɗiɗo hiɓe jogiiɗi kamɓe ɗawa yaade jooɗoɗa e maɓɓe nafitora e maɓɓe e ɗiɗo wa naqala al allama mouhammadu safarini alhanbali rahimahullahu taala ka deftere maɓɓe ghidha'ul albab fi sharhi mandumati l adab ɓe maaki an ibrahim bun abdillahi alqallanisi rahimahullahu taala wondema anna al imama ahmad rahimahullahu taala qala ani sufiya ɓe landama kamɓe imam ahmad kon ɗum anduɗon fi sufiya ya imam ɓe maaki la a'lamu aqwaman afdala minhu ɓe maaki mi anda yimɓe ɓurɓe moƴƴude sufiya qila innahum yastami'un wa yatawajadun ko heɗitotoɓe ko yuɓɓete gimɓi ko nayotoɓe si tawi ɗum no waɗede qala ɓe maaki da'uhum acceɓe yafrahuna ma allahi sa'atan hada qawli imama ahmad naqalahu man السفاريني صاحب العقيدة في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب haray ɗo konngol e ko mi faami kon wi'ugol ko konngol ngol mi wowli ngol ɓen ɗon ɗetti wakkiri ɗum ɗon ko kamɓe haray anndi ko honno ɗetti wakkiri min koko windi mi wowli mi natti kadi komi wowli kon fof kami ɗetti ɗon min noon miɗo anndi haa hannde mi yi'aali noddirteeɗo tukkugol yenna o jaɓa ɗum alaa kadi e meeɗen nootorɗo ɗum ka sunnanelaaɗo o on alaa ko melɗaaɗo jeeja moƴƴaa e muɗum tun ari kono daragol ɗettugol ɗo wi'a jonɗa faala noddude suufiiɓe ɓe muhadara ma on ko kuffarun dullalun fussaqun hurafiyun bada hada tafaddalu fa itu ilayna kayfa yastajibuna ilayka jomi men wi'ani afjarul fujjar wa afsaqu man fasaqa
fir'aun jomi wi ani Musa e haqqe makko fa qula lahu qawlan layyin kongol newingol gol o faamirta waccali dey fi yo ɗettoya o heɗo kono noon ɓayri hiɗen jogi suufiya ala ko moƴƴi e maɓɓe kongol men ala tafsir kongol cheikhul islam ibn taymiyya tangol ɗo a nanata ngol yaasi konguɗi cheikhuɓe ɓeeɗo fi jama tablighi a nanata ɗum yaasi kono ɗum famoron fi jama tablighi ko ɓe landa no ɓe jaɓori ɗo ni kan ten ɗumɗano toon ɗumɗano toon ɗumɗala toon waɗe ɗumɗa tan waɗɗumɗa nanta ɗum ko usa toon ɗum famoron fi jama tablighi sufiyun khurafiyun tamam ihdaru min tam halas a landa fi maɓɓe so a landama fi ihwan ko ni wonɗa waɗirde so a landama fi sufiya ko ni wonɗa waɗirde so a landama fi salafiya ko tamam 100% kullu tamam teɗen renti ko waali ko hakkunde men enen tigiri wonɓe wiide ɓen nahnu salafiyuna fi muamalatina wa akhlaqina ɗen andi ɗum ɗo naskuhu ila llahi azza wa jalla probléme waali ɗo ni hakkunde men enen tigiri ka gollodiral ko ɗum cheikh docteur Moustapha al Adawi hafidahullah anini ɓe ha ɓe windi deftere ɓe inni nde fiqhul akhlaq wal muamalat bayna al mu'minin mujalladay mo jangi nden taway waqi'una enen wiɓe ɓen hande ko en sunna hiɗen saaki ɓuri fayda ɓe faala ɗen yo mawɓe ɓen ko saaki ko ɗum ɗon fof wonali sina ɗi konguɗi sattuɗi ɗi konguɗi wulɗi ɗi konguɗi ɗi faamaɗi ko akhi hey wowru ko woni kon gasa kullahu ma huwa wowru ko woni kon wi ko suufi gasi akhi mudahana dagata ko kono mudarat min wasaili da'wa al mudarat min wasaili da'wa mudarat woni an yabdhula al insana haqqahu huwa li maslahati din أما المداهنة هو أن يبذل الدين لمصلحة حقه هو هذا لا يجوز أنا يواتن حكي ستوي إنا مكاري أو هنو نندي أنسي أوي إنا راكاري هنو نندي أو داوي أنكو نندا بوي أن دي لك هنتو فالا دو نياو دي كم بياتا نياوي نو كمو نندا فلتي نندا cheikhul islam ibn taymiyya ko jelo irritaniɓe e wuuridunoɓe maɓɓe suufiya ash'ariya wi'oɓe ibnu taymiyya ko nunɗuno e amen ko e eggugol fi amen wowla e amen ko ɓe men wondi e laawol ɓe nunɗa ɗum e amen men ɗum hara eɗen hani wattude hakkil daawa on min komi faami ko o wawata yaarude no wona yaarede ni noddeteɗo o koye luuɓe si nodde ɗum noddata goɗɗo noddeteeɗo koyo mawle o nodde amma konguɗi da'wa on si tawi ko qul ma huwa halas la karama akhi gasi wowlutu yon noon ko honno o jaɓirta ko wowlata ko o hoolatima taw o yiɗama kadi konno heɗitorantoma o yiɗirtama noon a waɗata yo yiɗire ko bonnata diina maɗa kan kono noon kala ka diina ma bonata ino renti no landi waɗa doy fi yo yimɓe ɓen faamu diina si en darti fewno ɗo ko wonɗen fanɗude ɓeydagol kon fewno ɗo o tukkidiro ka arani en e ko ɓeydotono ɗen kon ɓaawɗo no serti hara ko juhal majjuɓe few yo ara tawta en hara no enen noddaynoɓen fewno da'wa jindeteno da muhadaraji waɗe hara o tukkidiro ala o mubtadi dallude a fenay woni ɗum fewno ɗum ala hara wiyete ustal karno senade ɗo ɓe waɗanay muhadara si ɓe rewi ɗo ɓe waɗi muhadara ɓe feƴƴi fewno mandiren fuɗɗagol da'wa ko yimɓe ɓen wonno notade ɗum kon e fewno ɗo ko gootu ɓeno seedoɓe onon ɗo kadi ɗon seedoɓe si ɓe ari ɓe jooɗi keɓe wowli diina kamɓe feƴƴi ko ɗettata ɗum kon ɗon no ɓuri tawgol ko ya noddu siɗɗo ma on ha o nooto wiya hey an ko a fenowo kaddabu an dajjal hurafi wassalam kono fa laayo jaɓane onno jaɓirantama ay watten hakkil ko ɗum ɗon komi wolninomo ko laaɓi ka landal si en wi ahlu sunna wal jamaa wa salafiya holli wanaɓe gootu
e wi'aali ahlu sunna wal jamaa kamɓe on suufi e wi'aali suufi kamɓe on ahlu sunna wal jamaa a suufiya jumlatu maɓɓe wona e ahlu sunna wal jamaa ɓe jeeya hada qawlun wahidun kono noon ko ɓe yimɓe biɗa wallana ɗum ko ɓe yimɓe biɗa mo jeeya kay sunna koyen yimɓe biɗa jeeya intaha al amru joni noon ɗo hada jawabun ko ɗon woni haala kan Cheikh Mahmoud ko ɗo mi faalayo en sewnu no si leero yoni cheikh no yafe ɓe inni leer yoni nane joni ɗo komi faalayo faame ida zada azidu ko joni si tawi andama ko ɓe ɓiɗa ayankoɓe ko honɗum wonata yeeso ɗo ko ɗum ɗon faala ɗen ko ɗum woni landal ɗin manga en faami inchallah allahu taala aywa barakallahu fikum are nani ko ɓe yewti ɗo kon fof fuluhuta en ko sammi sari e ko sakki sari ko fiyo sari nangue ɓe iwtirɓe to no raɗade ɓe sakkorɓe ga no habbi si sari hewti ko yonde nangue nde hirse ka alhamdulillah ɗo ko wonɗen e yewtude kon fop en gelike ko fiyo gonga laaɓu landal ko ɓe landi kon ɗo lande ɗen no wayi so tawi ɓe jaabade lande ɗen ha ɓe gayna ɓe waɗa tafsil ha ko tawata landanoki e mawdu on ene kaariɓe koye ahli sunnati wal jamaa jeeya ka koye ɓe wana koye ɓe wana e ɗum ɗon jeeya tafsil ji hedditi ɗin no landoyi lande goɗɗe goo joni haray famodiren si tawi toɓɓere landama an ko honɗum jogitiɗa e kaariɓe no woodi tafsir ji goɗɗi goo ɗo andite radio ji ɗi fof no jenti ɗo ha Amérique ko yewten ko anduɗen si yewti koyo nafu hara koyo nafu wona ye yewtu ha gaynen tawa koye woɓɓe kellu woɓɓe wulla ko gonga jonnanen ko joɗɗini nde min pour en fama on ko joɗɗini jonnanen ko fi feññingol gonga ko ɗum ɗon tun na goɗɗum go gonga noon e fenade wona gotum gonga e fenade hina gotum wonata kadi gotum ko hay sahabaɓe wonnoɓe makka feruɓe atto makka udditede e feruɓe ɓawa makka otte wona ɓeɗo no ɓurdi Allah no ɓurdindini en enen e hoore men hay ka joɗɗen ɗo heɗen ɓurdi kono est ce que enen fewdo ɗo awam jooɗiɓe jentiɓen enen e ɓeɗo heɗen fota ɗo tero en fotata kono noon goɗɗo si woni e ɓoylaare himo e ɓoylaare hiɗen faalamo noddude ko honno noddirten mo koye yennumo koyen piimo o waye ko piiji ɗiɗi sertuɗi ɗum ɗon no woodi yimɓe buyi haton jimɓe ɗe lande ɗo kono wona hara yen waɗu tafsil ha yaha wasta ko enen ɗo ɗiɗo komi woni suufiyankejo on ka woni sunniyankejo ɓe wonɗen haalde fi mum ɓe ala ɗo landal ngal si ari koni ardi jaboren ni so tawi mi jaabike an kadi faamu komi jaabi kon si tawi no wot ton ko moƴƴintinta moƴƴintinana lan tawa wona hollugol ɗum ɗa ma ɗum ɗa famotiren hara tan on o yahaali ha feƴƴita inchallah jasakumullahu khayran tafaddal cheikh bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd haray en nani ustaz al husaini ko ɓe yewti kon fi ko yowodiri e fiyake ɓeɗo ɓe tawata ko wiyeteɓe ɓen a sufiya haray e nder yewtere maɓɓe nden ko ɓe attori taw wi'ugol wonde konngol imamu shafi'i ngol no luutodiri e waaqe imo wonɗen e muɗum wo awa ko fi honɗum imamu shafi'i aybinani ɓe imamu shafi'i wondi e maɓɓe kadi ɗo piiji ɗiɗi no ɗo goo on tawo ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko i'tiradun ala al imami shafi'i ɗo ko felugol imamu shafi'i ni konngol maɓɓe ngol no luutodiri e waaqe si konngol luutodiri e waaqe ko honɗum woni maana o ngol selli ka ngol sella si konngol innama alkalamu yukhalifu lwaqi'a par ce que konngol ko ɗiɗi ko sahihun yani ko haqqun wa kadibun ka
joni si tawi innama alkalamu yukhalifu alwaqi maana on ko honɗum ko alkalamu kadib no waten yawɗu maymun ko fi honɗum imamu shafi'i wondani e maɓɓe si goɗɗo inni sahibtu fulanan wallahi wonde a waɗi mulazama e makko masalan ɗa wawi ƴawidude ɗo e goɗɗo shi'ajo e nder otowal hiɗon e safari yewton ɗon yewtereji dina manana mo wowla goɗɗi iwa Dakar ɗo yaha ha hewta Konakiri inna mi wonduno e shi'ajo ñande goo ɗum holli wonde an e maɓɓe kono wondi ɓawiɗen mari hakkil sendidiren moƴƴa dey sendidiren moƴƴa ɗum ɗo holli wonde pellet modi on ɗon neɗɗo ko a waɗimo mulazama wallahi si tawi an e makko masalan hiɗon ka boutique ma onno ɗo boutique makko onnoɗa o wondi ɗon duuɓi ɗi tawata ko duuɓi 10 ari fillanagol goɗɗo a yimi wondi e suufiyankejo duuɓi 10 on holli wonde kono walidata ka yaatewo kono woni yaadude wallahi ɗum sendidiren piiji ɗi ɗum ɗo ko be sendidiren ɗi par ce que ko talbisatu e kewkoy no awwalan thaniyan imamu malikin konngol maɓɓe ngol wonde maɓe maaki man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa ɓilando oustaz hal tasawwafa malikun am lam yatasawwaf imamu maliki ɓe dambuɗon konngol ngol e muɗum ma dambaɓe konngol ngol e muɗum par ce que no wodi waɓɓe itirade e kañum konngol ngol ɓe wingol sella e imamu maliki few haysi tawi ngol selli e imamu maliki enen fof hiɗen andi si karamokojo waɗi jarhu o waɗi ta'dil yeeso ɗum tawi en anda ko jarhu on atti ma ko ta'dil on atti ayyuhuma almuqaddam ko honɗum ardinte aljarhu muqaddamun ala at-ta'dil hadhihi qa'idatun thabita imam maliki aybini sufiya awa joni musallam wiyemɓe wacciɓe en anda ko aybinande nden atti ko waccande nden atti joni ɓe aybini ɓe wacci karamo koɓe joɗɗinani en qa'ida wonde si karamo kojo aybini goɗɗo ma o aybini fedde o gayni o wacci ɓen kadi kono en anda ko honto honɗum e mum atti ko en ɗettu ko aybini kon on qa'ida ɗon anatrukuha am nu'attilha am na'khudhu biha ɗum ko go si tawi en ɗetti qa'ida on ko en hawka ngol ɗo konngol et puis konngol ngol nanugol taw ngol ɗo konngol nanu moƴƴa wonde man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa as-sahabatu ma tasawwafu an-nabiyyu ma tasawwafa hal an-nabiyyu tasawwafa tafaqqaha min jibril anaqulu huwa tafassaqa wal iyadu billah abu bakr as-siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan علي بن أبي طالب وسائر الصحابة كابن عباس وابن مسعود وكثير هؤلاء تفقهوا ولكنهم ما تصوفوا هل نقول هم تفسقوا؟ أبدا من قال ذلك نتهمه بشيء كلا وولد دونين تكايمو إيغو no go piiji ɗi tawata joni waɗen musallam ɗi riwayaji ɗi makunon ɗo e imam Shafi'i imam Malik ɗi tabiti awa musallam joni ɗi riwayaji ɗi ɓe aybini ɓe wacci ana akhudhu madha wa natruku madha ko honɗum netteten si tawi hawri en anda ko honɗum atti ko honɗum sakkiti karamo koɓɓe maki aljarhu muqaddamun ala ta'dil jarahu wa addalu si tawi en majjama tariha on ko honɗum atti ko en jogito ko ɓe aybini kon seede mum kadi taskoɗen moƴƴa ko honno kamɓe ɓe waccirta fedde nden ɓe wiya moƴƴere no e mayre ɓe ronka natude e mayre kayfa hada wiyen imam maliki no feewi imamu shafi'i no feewi imamu ahmad no feewi ɓe wacci suufiya kono ɓe natali e suufiya ba suufiya ha hande a weldataɗo e suufiyankejo haynama imam maliki ko suufi o lantama ɗum abadan a yewtidataɗo e suufiyankejo haynama imamu shafi'i kana suufiya o yewtidataɗo ha satta o innama imam ahmad kana suufiya ɓeɓe imam onno cheikh l'islam ibn taymiyata janti fo wi ko suufiyankoɓe ma adda minhum malikan wala shafi'iyan wala ibn hanbali cheikh l'islam kontali ɓeɗo ko jeeyaɓe e suufiya joni ko honno ɓeɗo waccirta suufiya ha gasa ɓe inna ɗon no moƴƴi ɓe ronka natude
ma wiye wonde man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa ngol kongol no holɓini goy calcule ngol moƴƴe al anbiya'u tafaqahu wa rusulu tafaqahu ma tasawwafu hal hum fasaqa wala yadu billah ɗo ko piiji ɗi tawata ko ɗi waɗen sendidirde no wodi konguɗi ko be on tigi tas ko moƴƴa qabla an tutaliqaha ko atti a bugade konngol ngol ko be taskoɗangol moƴƴa wattude e muɗum joni koko ɓe wiɗo imam ahmad yamiri ɓiɗɗo muɗum on haray dey mi yamirima ya wondino e suufiya ene haray ɓiɗɗo on o dartino ko bemma ko wi kon ka o jaɓuno o natuno e suufiyankako comme mon andi ɗo imam ahmad kamɓe tigi ɓe wi o moɓani en honde a sunna ka on ko o mooɓi nder ton kon ha hande on nani e ko ɓe innata e tarjama oɗo honno abdoullah ibni ahmad ibni hambalin wonde ko jeyaɗo mina suufiya on mo nani ɗum ha hande joni noon ɓen makko wimo awa jokku ɓe ɓen makko kañum jokkali wi an jokku kanko kadi le o jokkali yo noon to fiyake woni e hoore ɗum ɗo fof si tawi usage en no gomɗini koko ɓe wowli ɗo fop par ce que naya eggu tun hara an tigui a jaɓa si tawi haqiqatan ɓe jaɓi fi on ɗum ɓe jokkali suufiya limada ma tasawwafa huwa tafaqaha walakinahu ma tasawwafa ɓe yaafo kamɓe ɓe faminike diina kono noon ɓe wonali suufiyankoɓe nane dey ko man wonɗo wo wonɗo na min na kamɓe na cheikh mahmoud na onon na oɗa man tasawwafa man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa ko man wonɗo wo wonɗo enen ɗo fof man min na tasawwafa anahnu fasaqa ko moye men jaɓi ɗo wonde ko fasik ko to men jaɓaɗo ko hikki yeso ɗon wiwgol maɓɓe wonde feddeji ɗi naya yennuɗi ko ya mawluɓe ara e maɓɓe he wowlugol gonga na yennugol no ton hiɗen andi ɗum kamɓe e hoore maɓɓe dawaji maɓɓe arani ɗin fewdo ɓe wolayno fi suufiya e fi tijjaniya no anda ko ɓe wowli fi shi'a kon no anda kamɓe tigi ɓe meeɗi wiide shi'a no waywa coongi ɗum ɗo ko mantugol ni wona mantugol ni ko mawlugol ni wona mawlugol ni joomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko ka qur'ana o noddi yahude e nasara ka o noddaliɓe o noddiɓe allahu tabaraka wa ta'ala nodduɗo yahude e nasara o wi mathalu alladhina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka mathali alhimari ene joome yennuɓe o wi ka mathali alhimari kamɓe yahudu hiɓe waywa babbi allah azza wa jalla oɗa neɗɗo alladhi atahu ayatihi fansalakha minha o wi fa mathaluhu ka mathali mada ka mathali alkalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas dani tabintingol ñawore e hoore fedde ñawore nde ɓe handi e muɗum nde ɗum na yennugol ɓe ko ɗum non woni nunɗugol e maɓɓe allah azza wa jalla ala nunɗuɗo ɓuuri mo ka kono ndaare moƴƴa ɓeɗo ɓe tawata ko annasara o wi yoɓe feewu ela ɗon no imminira fi yoɓen feewu kono allahu wi laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasih o wi laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha anzala alhukma alayhim e hoore ɗum imo noddi ɓe o wi ya ahla alkitabi taalaw ila kalima ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum gayra alhaqi o noddiɓe kono gonga tabituɗo e maɓɓe on o ronkimo wolde o wowli kanko joomi men o wi wonde qatalahumullahu anna yufakun o huɗiɓe kanko allah o wi lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani dawuda wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu elano alayhi salatu wassalam nde ɓe arnoɓe tawi kuffaru quraish kono ɓe wanno kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe mako nara he machallah en fof ko hen gotum haray tigi tigi on e bon o waɗire ni koɓe holliɓe ko wonde konko ɓe jokki ɗon naɓa yiite ɗin sanamuji ɗi duñcata hay e hunde si ɓe duumike e muɗum ko yiite jahannama ɓe luttoyta ɓe wallano ɓe jikkuji moƴƴi hombo woni darade ɗo yenna fedde yennugol fedde wowlugol gonga ko woni e fedde kon e yennugol nde na goto cheikh l'islam ibn taymiya ko honɗum woni wowlali e shi'a arrawafida kamin haju a sunnati nabawiya e wiyay ɓe yennuɓe ɓe yennaɓe kono si a darike a wowlanali fedde gonga a darike e mowlugol ɓe ko ɗum wiyete mudahana ɗum na mudaratu wiyete mudaratu konko ɓe yewti fi muɗum ɗon ɗum famen ɗum moƴƴa dey naya suudu on tigi gonga o
ko woni ko naaya toñumo ko ya nunɗu e hedde makko wowlanamo gonga on hara a jaggitali e haqqe makko on madama sharia on yamiralima ɗum ko ɗum wiyete almudarat amma no ya deƴƴu mantamo ɗon mawlamo ronka wowlude gonga ko o jog ko woni e makko kon ɗum ɗon ko mudahana aslan jon noon si ari masalan o naati tawa ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma himo laami misal e leydi yimɓe sunnano toon kanko ko o bonɗo joni si tawi hawri o ari a wowlanimo piiji gonu ton a ñaaɗi e makko o lorroyay ɓen ɗon lorra molanaɗo ɗon hande kadi ɗa wawi deƴƴude maslahatan lahum darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masal kono suufiɓe andama andaɓe hiɓe pukkirde kundari ko honɗum woni wowlali en ɗo ko honɗum kono en fawi heɗike ko usage en rutti kundari ko ɓe maaki koɗo wiyata kundari maaki kundari dariɗo yani e ahli sunnati wal jama o yenni karamokoɓe sunna ɓahen fof en jentike ko wiɗo kono aray ɓe maaki mo jentike ɓe kadi taway ko gandiɗuɓe ɓe waɗiri ni hiɓe wattitiri ni himo juuɗi en ha yoni ɓe naali usage e yennumo kono yoɓe ɓangin penale ɗe o jogitiɗen par ce que al ghilza ala ahli l bidai ɗum ko jeeya ɗum e piiji ɗi salaf andira tiiɗugol e hoore yimɓe bida ɓen ko jeeya ɗum e ko salaf andira eɗan haray amma koko ɓe inni ɗo wonde yimɓe innayɓe kaari a fenayi anta mubtadi anta ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum kala jogiiɗo ɗum fa alayhi ma hummila par ce que na e dina kango itti ɗum dargol inna kaari mubtadi kaari kezab kaari himar e ko nande sifa ɗin piiji madama si tawi hawri kanko neɗɗanke o parce que ɗen andi wowlowo fi isqat shakhs e wowlowo fi bayanil haq naɓe gootu na yen ɗettu fof huuɓintinen ɗon inne wonde min minande kala ɓe kaari ɓe no woodi dartoɓe inna goɗɗo kalbe ko nande sifa ɗin piiji ko pelletle umar ibn al-khattabi radiallahu anhu fewɗo oɗo arno tawi ɓe umayr ibni wahbin fewndo o accino safwan ibni umayya makka umar ko wino ko ma jaa hadha al kalbu illa shar sammahu kalban ka aray watte yili moƴƴa e ɗi piiji timmi aray koye wattu yili moƴƴa e fiyakuji ɗen nam إذا زاد أزيد آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أري باوند يبدن الله سبحانه وتعالى جلود أن الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن جوكتاد هري جنن دن كا حتنو دن دون هري دن كا لندن غال شيخ كالو لندنو غال في كون وني ñaawore suufi on so tawi woni koye yimɓe sunna ɓe jeeya ka wona haray ko ɗo wonnoɗen ɓe gandi ƴetti seeɗa woodi ko ɓe makode e muɗum haray ko cheikh al hussein woni e ƴettude konngol ngol inchallah ɗen waɗude micro e junngo maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullah tafaddal nam alhamdulillah haray no cheikh mahmoud makiri ni hafidahullahu taala wa raa ɗen jokkitade jilsa on ka hawla suufiya fayda e yewtere nden nanen cheikalo waɗi ɗo tanbi hatuji seeɗa falɗen wadde tawdih e majji tawdih seeɗa wonɗo e makko on naawiugol ko waɗugol itirad e kalami imami shafii hasha wa kalla la na'taridu ala al a'imma en dartata ko konguɗi karamokoɓe ɓen alqawlu huwa hali naqlu anhu sahihun wa thabitun ɗum ɗo woni landal ngal taw si on ɗon naql e imamu shafii mo wondi e suufi yankoɓe ɓen balɗe 40 o wontay njofo taw si ngol konngol no selli e maɓɓe naasi ɓe wowlingol na gonga maɓɓe farraqna no serti laysa i'tiradan ala al a'imma la na'taridu ala al a'imma inchallahu taala ɗum ɗon ko ɗum woni toɓɓere nden ko landagol si tawi selli amma kaɓe yewtiɗa wondema konngol imamu oɗo imam malik ngol man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa haray konngol ngol hingol wawi sellude landaki kadi landaki wi'ugol falimada ana lam atasawwaf ko fiyon ɗum haɗi mi wona suufi
ma ko fi hon hadi nelaɗo jangi honno Jibril nelaɗo naali suufi sahaba ɓen jangi nelaɗo sahaba ɓen wonali suufi na ɗum ɗon ɗen andi as-sufiya laha istilahat ko ɗin ɗon istilahatuji maɓɓe cheikhul islam no addiri ka majmu'ul fatawa ɓe addi ɗi konguɗi ɗuɗuɗi ikhtalafa al ulama'u fi ta'rifi as-sufiya ko honɗum woni sufiya si sufiya on selli ibara wi'uɗo on huwa safa'u wan naqa'u wa islahu al akhlaqi wal muamalati haray faman lam yattasif bi hada faqad tafassaqa ka no woodi noon wi'uɓe suufiya on awa imamu malik konngol maɓɓe ngol ko ɗon hootata neɗɗo si jaɓi wonde janngude fiqha o jaɓaali janngude tarbiya o jaɓaali janngude islahil alqulub ɗen anndi le joomumen wi'i illa man ata allaha bi qalbin salim si neɗɗo woni faqih maridul qalb faqad tafassaqa ɗum ɗo no waawi sellude landaki kadi si neɗɗo on faami ko faanda kon e suufiya ko islahu nafsihi wa akhlaqihi haray hino selli kaw wi'a a tasawwaf aw mutasawwifun ko waɗi la mashahata fil istilahat jammugol piiji ɗin wona hay hunde ko haqiqa piiji ɗin landi ene ko wi'i suufiya kon ko honɗum konngol ngol no boni kangol tigiri kangol waali ɗon ene mo inni ko suufi haray himo ŋiñini himo boni kaasi tawi ko ɓe faandi ko moƴƴugol ngol o ɗetti o bake makko o eti e moƴƴi haray mo ŋiñini waye kamɓe tigiri ɓe yewtiɗo fi cheikh abdul qadir al jailani rahimahullahu ta'ala iɓe wondema aqidatuhu kana salafiyan fi mu'jamihi aw fi aktharihi aw fi kullihi ala habbi ta'birihi kono noon tariqatuhu fi tarbiyati nufus kana tariqatu tasawuf ko ɗum siɓeɗo hino deftere nden a cheikh al abdul qadir al jailani wa ara'uhu al i'tiqadiyya was sufiya ɗum ɗo no selli joni haray ko suufi hombo faanda si tawi ko moƴƴingol needi on haray wa man lam yatasawwaf faqad tafassaqa hada sahihul ma'nahu amma noon si tawi ko faanda a suufiya ko batala on ko foofere nden e amugol ngol e bimana suufiya al arzaqa hada wa sufiyatu rasm si tawi ko ɗon natta haray faman tasawwafa faqad tafassaqa aslan ka donc haray si onti waɗi suufiya tun ko ɗon o watta fassuqu on kono si ɗettama ibara on ka moƴƴingol pittali ɗin e ɓerɗe ɗen suufiya on nattama ton haray mo waɗali ɗum wo ko gonga faqad tafassaqa ko waɗi joomumen wi'i illa man atallaha bi qalbi salim haray koye on ɗon ibara woni ko hootata amma kaɓe yewtiɗa fi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wi'ani umayr ibn wahbin ma jaa hadha al-kalb en dallinorta ɗum sella yen wowlu ɗum ga wonande yimɓe ɓe ko waɗi ma qala lahu hadha illa fi hali kufrihi kana kafira sellata kaw innamo ɗum hara wa huwa muslim ashrafahu llah wa akramahu jommen ɓe jammi kalbu ɓen eɓe o jammi himar ɓen ko yaltuɓe ko wela kon naatuɗo ton nandintake koye ɗon kulloy ka fewtugol julɗo innamo kalb la umar ibn al-khattab wi'i ma jaa hadha al-kalb illa bi shar nde o jaɓi islam nelaɗon nodde umar wi jannemo diina joomi moɗon kan o yaltuno inni wallahi ya umayr feende tippotoɗa ɗa nane hari hiɗa mettan mi ɓuri bareeru kono ni wallahi hiɗa welan mi ɓuri ibni abdoullahi ni ɗa ɓurani mi ɓiɗɗo ammo mi jibini on awa en andi sertay ka haala kufrihi wa haala islamihi wawata yaade gootum amma ka ɓe yewtiɗa ɓe wi mi manti oɗo ahmad tidiani kundari wondema waccugol mo ngol o waccatake o teddintake o waɗantake ɗum ɗo waɗantake ɗum ɗo wiɗen nanen en sennidirno yimɓe lundiɓe yimɓe sunna ɓen a ta'amulu ma'ahum haala da'watihim yahtalifu an gayrihi ɗa faala noddude neɗɗo e si tawi a faalaka mo noddude ko lundiɗoma gollodiral mongal wona gotum few
waccugol neɗɗo lundiɗo islam fii noddugol mo hino serti e waccugol neɗɗo on fii ko o lundiɗo islam wona gooto ko ɗum si cheikh l'islam ibnu taymiyata tigiri rahimahullah kada athna ala sufiya ɓe wacciɓe haala da'watihim tawi hiɓe andi ɗum ɗon ko muqaddima athana'u ala l insani muqaddimatun li da'watihi waccugol neɗɗo melɗamo hino jeeya e laawol ko o noddirte kanko sahsiyan ko waɗi cheikh l'islam ibnu taymiya nde ɓe faala windande oɗo wiyeteɗo nasr al munjibi ma al mumbiji aksara fihi min addu'ai wa thana'i alayhi tawi ɓe faalamo noddude ɓe faalamo waajade tawi kadi oɗo ko suufijo wonno jeyanoɗo e ahlu wahdatil wujud sharri aqsami sufiyahum ka ko ɓuri bonde pecce suufiɗe ko ɓen wiyoɓe kullu shay'in allah hatta ana huwa anta huwa ɓen ɓuri bonde yimɓe ɓen fof tawi noon ono jeeya e ahdu wahdatil wujud kono cheikhul islam nde faalamo noddude kanko nasr ɓe ɗetti karambol e kaydi ɓe faalamo waɗande risala ha o tawoyamo ɗum hino serti e si tawi a wola woni fi yimɓe jeeyaɓe e maɓɓe ɓe anta tatakallam ma shakhsin turidu an yafhama shay'an hada la yastahiqu illa waɗugol mudarata hakkunde ma e makko cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe maaki hino jeeya ko ɓe windi ɓe maaki min ahmad ibni taymiyata ila cheikh al arif al qudwa alsalik abil fathi nasr fataha allahu ala batinihi wa zahirihi ma fataha bihi ala qulubi awliyaihi o inni wo oɗo letere no iwre min ahmad ibnu taymiya himo yahude e cheikh kaarijo o wiyeteɗo ala arifu anduɗo allahu on neɗɗo o wiyo kullu shay'in allah hal hada yarifu allah hada la yarifu rabbahu kono ɗo hada fi tariqi da'watihi ko noddugol mo wona ɓe innimo ala arif al qudwa ñentinirgal ɓe watti ɗon kadi as-salik tarifuna inda sufiya hiɓe mari ko wiyete at-talib ɓe mari ko wiyete al-murid ɓe mari ko wiyete as-salik ɓe mari ko wiyete an-nasik oɗo woni ala martaba tarbiya ka maɓɓe ɓe jonnimo tammo on ɓe waccumo ka ɓe waccalimo ɓe waccumo ɓe inni ɓe wattimo kadi abil fathi al-kuniya fil arabiya tashrifun wa takrimun li sahibihi wat jammugol neɗɗo noddiramo inde nde o jammiti si tawi hinde welamo sikke wo ala ko teddingol mono ɓe watti ɗon ɓe maki fataha allahu ala batinihi wa zahirihi ma fataha bihi ala qulubi awliyaihi yo joni men udditan oɗo ɓernde makko nden yanñira nde wono yanñiniri ɓerɗe waliyaɓe makko ɓen noon wa nasarahu ala shayatini l insi wal jin woyo joomi men wallu o e dow cheytaniji jinne e yimɓe fi jahrihi wa khafaihi alaysa hada minhum insiyan wiwɗo kullu shay'in allah si cheytan no rentede on no jeeya renteteɓe wonon yo allah hon dandumo e bone cheytan ɗo ko fi hon ɗum ko ɓay ko noddugol mo ko wano noon ɓe watti ɗon ɓe maaki wa khafai wa jahrihi wa nahaja bihi الطريقة المحمدية الموافقة لشريعته ومي توريكي جومي من دو او نابامو e laawol ngol nelaɗo addingol hawrondirgol e sharia makko on summa yamdi cheikh l'islam fi du'a wa thana fa yaqul ɓe wattini kanko neɗɗo on tigiri o wi fa cheikh ahsana allahu ilayhi qad ja'ala fihi min annuri wal ma'rifa alladhi huwa aslu lmahabbati wal irada karamo koɓɓen ɓe wi ɗum no jeeya ko ni sabu nootagol on ɗon arta e sunna ino jeeya e ko woni sabu nootagol oɗo wiyeteɗo nasr almumbiji hada ɗum ɗo haray si tawi woni cheikh khalid ɓe maaki wa kana hada thana wa du'a muqaddimatun tayyiba li bayani khata'i sufiya wo nde ɗo ardinande nde cheikh l'islam ardinani fi oɗo nasr hino jeeya kaɓe heɓi laawol waawude feññinde ko ɓe faala kon kono noon ɓe waccimo ɓay hiɓe faalamo noddude ngol ɗo laawol sertinen wiwgol kaari e ma ɗum suufiya no moƴƴi ma ɗum hunde kaari no moƴƴi e gooto jeeyaɗo e maɓɓe hino moƴƴi ɗum mi yaali ko harmini ma ko haɗi
wi'ugol mo kanko rutteteɗo on ko cheikh ko karim ko mubajjal cheikhul islam no wiyande oɗo jeeyaɗo e ahdu wahdatil wujud koɓe wowlani ɗo koɓe wowlanmo ɗo kon fanɗa falamma kana fi tariqi dawa mal mani fi hada ko on ɗum haɗata ɗum allahu tabaraka wa taala teppini aya fi yewto muallafatil qulub taliful qulub geɓal sakka ko waɗi konka sharia islam himo newni yo ɗette jonne haysi ko heferaɓe ida kana yatasabbabu fi talifi qulubihim ka taliful qulub li taqribi nnasi ila alhaqi hada shay'un matlubun shar'an ma lam yarid fi nafsi ma yuharrimu fanni ma ara leyɗiyal ko harminta ɗum ɗon aray e ko raɓɓiɗi kon fayda ko ɗum ɗo woni komi falno wadde jawabu e ko landi kon ɓayno gasa hari famaki ko nawaɗugol itirade konngol imamu Shafii hasha kalla en watta ɗum ko landiɗen ko waaqi waaliɗo on taw si ɗum sellay e imamu Shafii tawi kadi faame istilaha suufi on no mari nooniji si wonti andi mo wonɗa wowlande on ko woni wowlude ko haray a faami moƴƴi amma wi'ugol kadi sohba on wondugol e ooɗa on ɓe ƴawidi e oto ɓe setodi hada yo adda sohba mi anda si ɗum no selli ɗum ko safa sohba on ɓayri setoduɗo e nelaɗo ko sahabajo setoduɗo e nelaɗo ko sahabajo nelaɗo so gomdiniɓe sohba on no serti e safaru on joni si tawi wondugol ɗo bakkotugol ɗo e suufijo yaada lagine holli on wondi on yaadi o kontete mo wonduɗa ɗum harayno haton jenni yannugol wonduɗon joni faala sahabiyu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa in takhallala riddatun ala al-qawl as-sahih kama arrafahu ibn hajar rahimahullah ka joni wi'u gongol sahib trenane waktu on parce que woni 14 minutes al-amru bi yadika laysa bi yadika ana unabbihuhu huwa mafhum haray ko ɗiɗo mulahadatuji mi falno wadde mum wallahu taala alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين هاري أنني كونغولي شيخ الحسين بجانتي كون في مودون دو هاري حفظه الله ورعاه ووفقه كوكو بيوتي دو gila yewtere nden nde fuɗɗi ɓe addani en taqsimati jiɗi cheikh al islami ibne taymiyata ɓe waɗi rahimahullah woodi ko hanuɗen faamude o andi karamo kojo no yewta fi fedde tawanden fedde ko o woni yewtude fi mayre ko yeru ha ko ari e makko kon ba pellet enen ɗo hiɗen andani hoore meɗen ɓeɓe tawata cheikh al islam ibne taymiyata waccino to sifa ɓeɓe ɓe jantani en fi muɗum ɗo joni woni cheikh abdul qadir al jaylani ɓen ɗon hiɗen andani e hoore meɗen ɓen ni suufiyankoɓe ɓe min mi andi ɓen mi anda wawɗo wano ɓe wayi mi anda jogiiɗo aqida ko ɓe jogii ko usagen ɗo kamɓe hiɓe e leydi ɗo ndi tata suufiya no heewi e mayri si tawi hawri hiɓe andi gooto jogiiɗo nden finde nde on ɗon neɗɗo jogiiɗo konko cheikh al islami mantirino on ɗon hara miɗo faala andude inde makko jeyaɗo e ndiɗo leydi si cheikh al islami ɓe maki ɓen ko yimɓe yiɗuɓe dewal ko rewayɓe allahu tabaraka wa taala ene ɓeɓe wonɓe yi'ude ɗo hande no kella no ama no shirka no barkinora karamokoɓe mum ene usagen kamɓe ɓe wawa wiwde wonde ɓeɗo ko yiɗuɓe dewal ni ɗum waway gasude andi fedde yewtu fi mayre ko wuuri duɗa e maɓɓe kon ɓangina ko honno ɓe way tentini kamɓe ɓe landama fi suufiya on landaki ɓe ko hon woni ñawore suufiya wurunoɓe ado ibnu taymiya
o landaki fi suufiya wurunoɓe fewndo ibnu taymiya ko landori fi suufiya ko fi o anduno o jogitora ɓe wuuri duɗen e muɗum pellet ko ɗum ɗo woni lamdal ngal na goɗɗum ngol joni kamɓe usagen fi honɗum ɓe ɓanginali fiyake suufiya ɓe wonduɗen e muɗum ɓen fewon ɗo ɓe waɗali tahdir e ɓen ɗo ɓe ɓanginali nder ton hurafatiji ɓen ɗo wona ɓe jantori mantoreji ɓeeɗa ɗin fop ɓe jantorali noon ayibeji ɓeɗoɗe fi honɗum ɗum ɗon ko hunde nde tawata amrun yadullu ala shay'in ma in dalla fa innama yadullu ala shay wa nafsu shay si tawi hawri en daari joni kamɓe e tabintingol ɓano gasa hara hiɓe tabintini ɗi riwayaji ɗi ɓe jangi ɗo ɓe andi ko wiyete yewtere no ara nde ɗaɓɓitane sanad na sanadu on tun darete mattunu on kadi no daare andi no ara e hadisaje tawa sanadu on karmo ko ɓe daara e sanadu on ɓe ron kayiwde ella ɓe loyiniramo honɗum ɓe inna fil matni nakara ɓe inna al matnu munkar matnu on ko feeñi e makko kon ɗum ɗon tabita yaada e bindi islamu ɗi joni enen ɗo koko ɓe yewti ɗo fuu wonde imam ahmad ibni hambalin ɓe maaki malum imamu shafii maaki ma imam maliki maaki e suufiya ɗin konguɗi ɗon e hoore majje si tawi hawri usagen ɗo no tabintini ɗi wona mi wowliri noon nane na yoɓe wowlu ko kamɓe tigi ɓe tabintina si tawi hiɓe tabintini hiiɗin no selli ko fi honɗum awa kamɓe e hoore maɓɓe ɗo jangganakuɓe maɓɓe ono wonɓe ɗo ɓen fof tañƴini ha hande ɓe wiyali on jokke suufiya ka hande ɓe wi on ɗum tañƴini ɓe wiyali on ɗum joni si tawi ɓeeɗa kañum noddi e suufiya ɓe wi yo yimɓe ɓen jokku ɓen ɗon kamɓe ɓe gongini ɗum ɗon onon ɓe noddali on e muɗum aray kon to on ɗe amma si tawi ɓe yaari o ibara mo ɓe yaariɗa wiwgol wonde suufiya ko annaka wa tasfiya si tawi ko ɗum ɗon fanda ɓe duwano ka dallinorde ɗum par ce que na ɗum wonde wolde man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa en fof ɗen andi suufiya ko wonde wolde ɗo na laɓɓingol hoore mum wona laɓɓingol ɓernde muɗum si tawi ko laɓɓingol hoore mum laɓɓingol ɓernde mum ko sunna ɗettete wole ko wonde wolde ɗo fi suufiya ko ɓe suufiyankoɓe ɓe anduɗen ɗo yimɓe wahdatul wujud yimɓe shirkayɓe yimɓe jogiiɓe bidaaji heewɗi ko fi ɓe wonde wole joni si ɓe andi ko annaka woni ko fanda wa tasfiya wa tanqiyatul qalb hono ɓe egganta ɗin konguɗi ɗon ɗo ɗon ɗon adday noon on minat talbis par ce que haray a ɗetti konngol kalimatu haqqin fa aradta biha mada batalan par ce que wadatahu fi gayri mawdiihi si tawi suufiya ko ɓe faandi ko imam maliki maaki ɗo konko wonde ko fanda ko attasfiya wa tanqiyatul qalb haray na mahallu jantagol ɗum ɗon ni enen ko wonɗen jantade ɗo ko fi suufiyankoɓe fedde nden wona suufiyankaku ka haala arabu lugatan enen ko faandiɗen ɗo ko istilahan idan na mahallu muɗum wonni ɗum ɗo ko hunde nde tawata kamɓe usage yambagi lahu an yatanabbaha ɓe yaafo wattude e muɗum si tawi hawri e yilti koko ɓe inni konngol umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ngol umar ko ɓe makanno umayr ibni wahbin comme ma jaa hadha al-kalbu illa ashar ima umar ko ɓe makanno ɗum on ɗon hari ko o kefeero ɗum ellurra ko fi honɗum mi eggani konngol ko par ce que fewndo yewtayno ɗon innu ɗon siɗan noddude yimɓe aduwaka ɓe yennude aduwaka wadde ɗum hiɗen fotti aduwaka yennude kono si tawi a woli e maɓɓe ko woni e maɓɓe haraya yennaɓe umar hari ko honɗum umar hari kanko yamiraka noddugol umar ibn wahabin onon on huɓinti on innano nane si tawi ko julɓe masi ko heferaɓe wiwɗon tun siɗan noddude yimɓe foti ko yahudijo ko nasranijo ko majusijo idan ɓen ɗon fof maɓɓe ko ya mawluɓe ha gasa hendoɗaɓe umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe mawlanu umayr hal saddathu tilka al-kalima an al-islam ma saddathu lamma tabayyana lahu al-haqqu qabilahu wa aslama wastaslama li rabbih tabaraka wa ta'ala idan koko wonɗen jantade fi muɗum ɓimmi innali wonde ko ya yennu goɗɗo innamo kalbu ni e ni e ni e ni la ko honɗum addi ha mi eggi konngolngol ko ɓa on huɓintini e hoore ɗum kadi konko wonɗo wiwde ɗon ko yennoje wanno wowlugol fi fedde inna ko yimɓe bid'a ma wowlugol fi yimɓe diinaji go inna ko heferaɓe ɗum na yennugol ɓe non mana ko wiyete kon inzal alhukmi alladi yaliqu bilshakhsi walla yaliqu bilta'ifa
ɗum laysa zulman wala satman wala shabban wana toñugol ɓe wala yennugol ɓe wana ɗum idan ɗum ɗo ko tawata ko be waɗenta nabbuhu e muɗum amma koko janti ɗon fi risala cheikh l islam ibn taymia on ɗo la shakka wona jantorɗon noon si tawi hawri hiɗan noddude goɗɗo e siɗa ruttude mo sertay joni noon onon ko innornoɗon e kundari yewtere nden ko ruttugol mo par ce que ko woni nder ton kon ko harayi hewtilan hunde kaari ɓe wi hunde kaari ɗum ɗon nano sawaba on ko hunɗo par ce que si tawi o windanay moni ma ko risala sawtiya naɓanɗon mo noddugol mo ilal haq la shakka ɗon on wowlata e makko konguɗi ɗi tawata ko konguɗi hollayɗi sattere fi moɗon e makko kono si tawi ɗon ruttude mo e si ɗon noddude mo naaɗi gooti cheikh al islam ibn taymiyata fi ɓe manti oɗo kaɓe noddatamo ɓe naɓanamo risala ɗon est ce que ɗum haɗiɓe aybingol hurafaji suufiyankoɓe haɗali ɓe lamma qama birraddi alayhim ɗon ɓe wonno galidan alayhim oyi ɗum ɗon ko piiji ɗi tawata en sendidiray fewdo ndaren joom meɗen tabaraka wa taala kanko tigi no o gerdi noon allah subhanahu wa taala jantani annabi moussa piiji ɗiɗi fewdo o nelata annabi moussa ila fir'auna o wi idhab ila fir'auna innahu toga yawka fir'auna o bewi o mantumo o newanimo o mantama o newanakimo ka idhab ila fir'auna innahu toga kono nde o wiwno joni noon siɗa yaade ko wowlantamo kon ɗon o innali yaw innamo innaka tagayta a bewi kanko allahu azza wa jalla o wi idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan si tawi hawri hiɗon wajade mo ta on ñaaɗo e hoore makko kono jomi men ñaaɗi e hoore makko o ka humpitugol moussa wonde firawna ko bonɗo bewɗo goyi kono si a yehi wajagol mo waɗirni anda si famike moƴƴa ɗiɗo ko be sendidiren siɗa wowlude fi fedde nden maɗa wowlude fi neɗɗo on tawi a ruttayɓe woni ko be wowla gonga ko woni e maɓɓe ko madama ko yimɓe bida takunu galidan alayhim amma si tawi hiɗa noddude ɓe ɗon eɗen andi ko udu ila sabili rabbika bilhikmati wal mawidati lhasan nelano alayhi salatu wassalam fewno ɓe imminayno sahaba ɓen ilal muluk lamɓe gono woduno kanu yahudi ko kanu min al yahud lamɓe gono woduno kanu min an nasara ka sen ɗetti hiraqal azim rum on ɗon ko neɗɗo mo tata kana min an nasara wona ɓe jomi men inni laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasih ko ɓe oyni laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha ɓe kono nelano alayhi salatu wassalam fewndo windanaynomo ko min muhammad ibni abdillah rasulillah ila hiraqil ila azimi rumi hiraqil o kama qal kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe winni ila azim onmo jomi me wi kafir kamɓe tigi ɓe jogino ko o kafir e makanimo wonde min minelama faade e maɗa silmu hisa kono ɓe makano ɗon ko a kefero sa accital ɗum a nata yiite jahannam udu ila sabili rabbika bilhikmati wal mawidati lhasan andi si tawiɗa wadde goɗɗo dawa e siɗa wadde raddu e hoore makko ko be sendidiren ɗiɗo piiji si tawi en sendidirali ɗi en waɗay tahlita e majji tawa en bonnay ka moƴƴinayno ɗen moƴƴinen kadi ka bonnayno ɗen bonnen ka moƴƴinen moƴƴinen ka bonnayno ɗen amma koko ɓe yewti ɗo fi suhba innugol wonde si tawi hawri a wondi ɗo e goɗɗo on wayasi ɗo ha labe wi'atake sahibtahu ɗum ɗo de hay ka haala pular ko hange hombo e hombo wonduno ka nder oto nani ɗo e landorto ko hange hombo e hombo wonduno ka nder otowal fewndo ɗum waɗi fewndo masalan accident o wanno ko on jelo wonduno nder ton na wondigal wona wowlede ɗo ko wondigal noon ɗon ɗo inkar gasata e ɗum ɗo suhba masalan ɗo joni wana wonirɗen ɗo ni so tawi a yehi ɗo joni ayniya hande mi tawtuno yewtere wonnode hakkunde oustaz al huseini nden kañumma e kalo ɓeyna ko an e hombo wonduno nder ton a inna mi wondano e gooto mi annasi famik a inna mi wondano e gooto aynata ɗum fi kala koko wonten ɗo na ha janngo no gasa on faami ɗiɗo piiji ko be sendiniren joni noon komi faala kadi ko yiltitagol seeɗa o riwaya mo ɓe jantinanen fi imam ahmad wonde ɓe maaki acceɓe ɓe weltora fi joomi maɓɓe seeɗa
ande ɗi riwayaji ko piiji hanaɗi wattede limo riwayaji ɗi suufiyanko ɓen eggi e imamu maliki ɓe eggiɗi e imam Shafii ɓe eggi e imam Ahmad ibni Hanbalin fi waccugol ɓe ɗi tawata karamokoɓe sunna ɓen ka defte sunna a yiyata ɗum ton ko ya wattu yili neɗɗo bid'a ko eggata e karamokojo hoolaɗo ko mantimoɗo hani wattude yili e muɗum moƴƴa ndaaren wona oɗo imam ibne muflihin ka al adabu shar'iyya maɓɓe ɓaɓe jantike kañum o riwaya wonde imam Ahmad ɓe maki da'uhum yafrahuna ma'a allahi sa'a ay ma'a allahi ta'ala sa'a imam ibni muflihin al-hanbali ɓe maki aqiba hadhihi al-qissa ɓe maki kada rawa hadhihi riwaya kono wal ma'rufu khilafu hadha anhu ay anil imam ahmada ɓe maki koni tigi filliɗo on fillori wo itti e ahmad ɗum woni alhafid ibne al akhsar ɓe maki kono noon ko anda e imam ahmadu konko ko lundi ko o filliɗo ko pelleteɗen andi imam ibni muflihin ko ɓe hanbali riwaya mo tawata masalan shi'ajo no eggaɗo inna menen imam maliki wi'imen hunde kaari tawa noon a ɗaɓɓita e defte sunna ɗen fof a yiyata ɗum ɗon nder ton ko ɗum tigi wattu yili moƴƴa watta yili moƴƴa haysi tawi o wari hawrude karmokojo sunna eggi ɗum tawi karmokojo sunna on tariqa yani eggaɗo e mum on dow ko neɗɗo suufiyankejo ɗum no hani wattude yili moƴƴa ndaara taw habaru o yarli o habaru no selli ndaare moƴƴa wona ɓeɗo imamu dhahabi ka misanul i'tidal kaɓe waɗi noon tarjama ali ibne al-hasan at-tartusi oɗo ɓe maki ko suufiyun wada'a hikayatan an al-imami ahmada fi tahsini ahwali sufiya ɓe maki rawaha anhu al-atiqi ɓe maki oɗo ko neɗɗo mo tata ko suufiyankejo o joɗɗini fillayeji ɗi sella e imam ahmad fi moƴƴingol alhaali suufiyankoɓɓen ɓe maki filli ɗum e makko oɗo neɗɗanke idan ɗi riwayaji ko ɓe watte hile majji karmokojo ko no wawata mantirde fedde o daro o cooba fedde nden kanko o salo natude e mayre si tayle ɓe inni istilaha ko ɓe yafani kon tasawufu on ɗo ko annaka kañumma e tasfiyatul qalbi e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ɗum ɗon haare jara en yewtu ɗum ɗon ɗon ɗum ɗon ko min sifati ahli sunnati wal jamaa haare enen ko ɗen jantade ko fi as-sufiya istilahan na lugatan dey ko istilahan waktu hewti naam hada wa billahi tawfiq alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah naam haray musidɓe tedduɓe en nani ɗiɗo makuji ɓe yewti ha joni eɗen ka nder hoggo ahli sunnati wal jamaa no yewtinoɗen noon ka début haray ko karamo koɓe ahli sunnati wal jamaa tumɓe ɗiɗo noon ɓe woni koɓe dallinori hay goto e maɓɓe yahnalen ɗo e fedde goo haray koko wiyete suufiya si en faami yewtere nden wondema no woodi suufiyankoɓe aranɓe innitiɓe suufiya ma innaɓe suufiya tawa ko hulayɓe allahu tabaraka wa taala ɗum ɓe ɓerɗe mum ɓen ɗon feƴƴino landal ngal ko landa ɗen kon ma landal addangal ngal ɗo ko ɓe fewdodaɓe wuuridaɓe ɗo ɓe annduɗen alhaali mum suuɗanaki hay pay koye min ɓeɗo koye sunniyankoɓen konteten ɓe kawana ko ɗum ɗo no landal ngal ɓe jaabike suufiyankoɓen ko e ahlul bidai ɓe jeeya na e ahli sunnati wal jamaa ɗum ɗon noon hina ɗo wowla ɓe ceernoɓe mawɓe jeeyaɓe sénégal ɗo docteur ahmadou lo ɓe jogii deftere nde ɓe windi mujalladu ɗiɗi molanaɗe no inne alfikru suufi taqdisul ashkhas nden suufiɓe goo seeɗa wara ɗo docteur fi nden ko winda ko docteur ahmadou lo se ndaroyinde deftere wiyetende muhadaratun fi l aqidati wa dawa ko mujalladu arano on ko mujalladu tati nde mari se ndaari ɗon cheikh fawsan no yewti fi suufiya ɓe addi aranɓe ɓen e fewdiɓɓen ɓe addi toon hay dewe maɓɓe ɗen
ko wiyete imanu billahi maɓɓe on e ko yowiti e ɗuma findeji maɓɓe ɗin buy ɗum no laaɓi toon buy haray ko tigi tigi ko faamuɗen ɗo kon ko piiji ɗiɗi suufiya on koye min ahlil bidai jonno si hiɗen noddude ɓe wona yen ar innenɓe an ko a bidayanke gandi kongol jikirongol jogiɗa ko jahannama fokkituɗa na ɓe watta ɗum wona yen yennuɓe ko yen ar noddiren ɓe bil hikmati wal maw'izatil hasana en faami ɗum ɗo kadi mi ɓuri tanƴinade asli on wonde suufiya koye ahlul bida e jeeya ɓeeɗo ɗiɗo lutodira ɗum e ko famuɗen ko ka jonnon ko honno ɓe noddirte ɗum ko laawol goono ko laawol goono honno ɓe noddirte ko ɓeeɗo no noddirta on lagine kamɓe anndi ko honno ɓe gerdata jogii toon tariqaji no noddirte tawa ko manhaju mo tawata ɓe yii ko ɗon nafata e hendagol ɓen toon ɓe araka sunna enen ga kadi wano noon ko jikkuji ɗin e moƴƴagol e o tigi e neldugol mo e ko nande teemum donc majjondiraka ɗo kadi e komi faami kon ka majjondiraka konto majjondira ko mantugol ɓe tawa wona hakkunde ma e maɓɓe noddugol ɓe par ce que sa manti suufiya nde wootere jumla awamu on ɓe famata ko honɗum faaniɗa e mantore nden ko ɗum woni e addude ha woɓɓe ɓe nanga yennugol te kadi anden jeyaka e needi suka jangowo yennugol hay kotirawo makko mo wana jangowo ka hara ko kotirawo makko mo wana jangowo hara no gasa on no e laawol goo kanko emo e laawol sunna se a ƴetti sunna a ƴetti kanŋe hiɗa faala fo yo faamu on kanŋe mo jogiɗa ko no ardinta ko laaɓal reedu e moƴƴere e jikku labaɗo e okkitirgol ko marɗa kon e hentinalngol ma yeeson est ce que jogagol armu mum ka da'awa ko yennugol e sabotugol e aybingol ɗum no nafa goɗɗum donc suka ɓen wata ɓe tondinir islamu on jikkuji maɓɓe ɗi jangowo no woodi nokkeli ki tawata acca jangoɓe ɓe wowla hara on tigi hawjali kadi mi sikki ɗo no gasa nokkeli buy nanama kaari ko hunde kaari ko hunde kaari kono si tawi ɗo immama en faami ɗo ko honto lurra ko noone no noddirte noon amma asli on konto wona ko nokku ngotu ka e nani ɗo ahlul ihwanul muslimina ko sunniyankoɓe e hundu ko hombo e nani ɗo tabliqe ko sunniyankoɓe e hundu ko hombo e nani ɗo suufiya ko sunniyankoɓe joni ko honno ɓe noddirte ko ɗo woni probléme on ɗon noon no woodi manhaju da'wi ka manhaju da'wi no woodi esan haray ko faamuɗen kon haray ko yi en waɗu hakkil e faamu e needi haray wonaali jogitiiɓe kundule yennooje yennugol nafata he fus on tigi noon ko o bonni wo ko o bonni accu haa yi'aamo si tawi nasiha no heƴa hakkunde mo waɗanaamo sa wawata haalana ɓurɗo ma jogaade gandal mi nani de goɗɗo no wola ɗo hunde kaari mi famana ɗum ɗo ko ɗum faamu ɗon e mum si tawi a wawi mo hollidirde o tigi o landanoma sa faalaka an kadi o landoɗa ko ɗum woni ñawore mum kono haray ko ɗum ɗo wonɗen e fermirde nde ɗo toɓɓere en faami haray ko ɓelandi kon en hendite mum ko laaɓi inchallah haray joni en jonna ɓe ndaara ko on no hikki ɗon toɓɓere ɗe ɓe faala landare men barakallahu fikum assalamu aleykum wa rahmatullah ay naam yentoro allahu tabaraka wa taala yo yoɓu on fof ko ɓuri moƴƴere o joddi o yoɓa cheikh kalo e oustad al husein badakar joddi mawnude ka makko kanko allahu tabaraka wa taala o arsi ka oustad al husein badakar e laɓɓinalngol mo kanko allahu tabaraka wa taala yiltito e gonga tabintinna ɓe ɗiɗo noon tabintinna e fof ha ñande hawruɗon e makko kanko allah tabaraka wa taala
إذاعة منهج النبوة.